तो केम छो मारा भाईओ ने बहनों वीडियो में तमारू दिल थी हार्दिक स्वागत है। मारा भाईओ गई काले भाया भाई आही दे जे शरीर में थोड़ो दुखाव थवा लाग्यो हतो अने तेमने तात्कालिक होस्पिटल में दाखल करवामां आव्या हता। ए टाइमे मित्रों भाया भाई आहीनी पत्नी जे हती तेमणे एक वार्ता मारी हती। मित्रों शुं वार्ता मारी हती विडियो में बन्या रहेजो, विडियो छेल्ले सुधी जोजो, आखी माहिती तमने आपी दईए छीए। तो मारा भाईओ गई काले एक प्रोग्राम में भाया भाई आहीर गया हता अने तेमणे अचानक ज छातीना भागमां दुखाવો थवा लाग्यो हतो। त्यारे मित्रों त्या हाजर लोकोए तेमणे एम्ब्युलन्स द्वारा अमदावादनी एक खानगी होस्पिટલમાં दाखल કર્યા હતા। અને મિત્રો હવે અત્યારે એવા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે જે માયાભાઈ આહિર છે તેમની તબિયતમાં ખૂબ જ સુધારો થઈ ગયો છે અને તેમને મિત્રો સારું પણ થઈ જશે। 2-3 દિવસની અંદર તેમને મિત્રો રજા પણ મળી રહે છે। ત્યારે મિત્રો તેમની ધર્મપત્નીએ બાંધતા મારી હતી અને તેઓ જલ્દી સાજા સ્વસ્થ થઈ જાય તો તેઓ માતાજીને ધામ જશે એ મિત્રો તેમની ધર્મપત્ની જે છે તે માનતા માની હતી। અને મિત્રો જે તેમની ધર્મપત્નીને સાક્ષાત अन्नपूर्णा मानवामां आवे छे अने ते एक माताजीनुं स्वरूप पण छे। तो मित्रों वीडियो गमे तो लाइक करी शेर करी देजो। आवा ने आवा अवनवा वीडियो जोवा माटे अमारी आ यूट्यूब चेनल ने पण सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। मळीए एक नवा वीडियो साथे, त्यां सुधी बधाने जय श्री राम।